अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आईनी तरमीम का बहुत शोर होगा था, रात को वो भी ख़त्म हुआ और हुकूमत ने जो है वो आईनी तरमीम जो है वो मंजूर कर ली। नाज़रीन कराम, इसी आईनी तरमीम के हवाले से जियो न्यूज़ पे अहमद मीर साहब जो हैं वो एक बीपर देते हुए उनकी पहले आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ और ये भी आपको बताऊँगा कि उनके बीपर में अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उनका फ़ोन जो है वो बात कर रहे थे और एकदम एंकर जो है उसको न्यूज़ हेडलाइंस याद आ गई और झट से जो है वो अहमद मीर साहब की बात जो है वो आधे में से काट दी गई। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। शामिल गुफ्तगू करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है। मीर साहब, सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। इस तमाम प्रोसेस में एक तो आप बिलावल भुट्टो के किरदार को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह मुलाकातें हुई, मुशावरतों का सिलसिला जारी रहा, और ओवरऑल आपको क्या लगता है किस सियासी जमात को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस मंजूरी से तरमीम की? देखिए, इस वक्त रात के 11:15 हो रहे हैं और इतवार का दिन है, तो छुट्टी के दिन अगर सेनेट का इजलास हो रहा है और अभी फिर कौमी असम्बली का इजलास अभी होना है, तो ज़ाहिरी बात है ये 12 बजे तक तो वो भी चलेगा। ये सिचुएशन आपके सामने है कि छुट्टी के दिन रात के 11 बजे जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब को मैं सुन रहा था, वो एक टीवी चैनल पे ये फरमा रहे थे कि जी ये जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है तो उसका क्रेडिट सिर्फ बाप के बाप को जाता है। तो उनसे कहा गया कि जी इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का कोई किरदार नहीं है। तो वाडा साहब ने कहा जी कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बाप के बाप का किरदार है। बाप का आपको पता है, बीएपी बलोचिस्तान अवामी पार्टी को बाप कहा जाता है, तो बाप का जो बाप है वो आपको अच्छी तरह पता है। तो उनको ये भी बताया गया कि जी आप जो कह रहे हैं तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट लिया जाएगा। तो वाडा साहब ने कहा जो भी आपने मतलब लेना है वो ले लें, लेकिन ये जो तरमीम है ये बाप के बाप ने मंजूर करवाई है। तो अब जब वाडा साहब जो हैं वो खुद एक सिटिंग सेनेटर हैं, उन्होंने वोट भी दिया इस तरमीम के हक में, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तरमीम बाप के बाप ने मंजूर करवाई है, तो फिर मैं अब बिलावल साहब की या किसी और की क्या बात करूं। बहरहाल इसमें हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये क्रेडिट जरूर देंगे कि जो 26वीं आईनी तरमीम का इब्तदाई मुसवदा था वो वाकई उसमें बहुत काबिल एतराज़ बातें थी और उन्होंने उसको काफ़ी टोन डाउन किया और उसको काफ़ी उन्होंने तब्दील करवाया, जिसका क्रेडिट उनको तहरीक इंसाफ भी दे रही है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये आज का दिन अभी थोड़ी देर में गुजर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज के दिन के जो वाक़यात हैं ये हमारी तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे। और आज पार्लियामेंट हाउस में जितने भी सहाफ़ी थे और दीगर लोग थे, उन सब ने देखा कि जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है BNP मैंगल, उसके जो 2 सेनेटर्स थे, एक खातून और एक कासिम रोंजो साहब जो हैं, वो जब आए तो उनसे सवालात किए गए, वो सही तरह सवालात के जवाब नहीं दे रहे थे और सबको पता था कि वो दोनों जो हैं वो काफ़ी दिन से गायब हैं। और जो सेनेटर नसीमा एहसान शाह साहबा हैं, उनके हस्बैंड के बारे में ये बताया मुझे खुद अख्तर मैंगल साहब ने कि उसको उठाया हुआ है, और कासिम रोंजो साहब के बेटे के बारे में बताया गया। तो अब ये सेनेट में इन 2 सेनेटर्स के वोट से ये तरमीम पास हुई है और अभी थोड़ी देर में कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है। वहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद को अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोट मिल भी जाएं 8, तो फिर भी उनके 2-3 वोट कम हैं। तो वहाँ पर भी उनको इसी तरह से, जिस तरह उन्होंने BNP मैंगल के 2 सेनेटर तोड़े हैं, तो वहाँ पर भी उनको इसी तरीके से PTI के 3 या 4 MNA तोड़ने पड़ेंगे। तो ठीक है, इस तरमीम में अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ों पे आप एतराज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि ऐसे सेनेटर्स और MNA के जरिए तरमीम पास ना होती जिनके बारे में पूरी कौम को पता है कि उनको उठाया जा चुका था। तो अगवाशुदा सेनेटर्स और MNA के जरिए, उनको धोस और धांधली के जरिए अगर आप कितनी ही अच्छी तरमीम को वोट दिलवा दें, वो तारीख में हमेशा मुतनाज़ा रहेगी। और इस तरमीम की हमायत करने वाले जो तमाम सियासतदान हैं, तारीख में उनको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाएगा। मीर साहब, आपने 2 सेनेटर्स का जिक्र किया है, सेनेटर नसीम और सेनेटर कासिम साहब का। तो सेनेटर इरफान सदीकी साहब का तो कहना है कि ये दोनों सेनेटर्स अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने वोट दिया। तो जाहिर बात है, इरफान सदीकी साहब तो एक हुकूमती जमात के
رہنما ہے نا وہ تو یہی کہیں گے. لیکن آپ نے خود تقریر سنی ہوگی سینیٹر علامہ ناصر عباس صاحب کی. انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہا کہ میں نے جب گیلری میں اختر مینگل صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. تو اختر مینگل صاحب نے کہا کہ میں اپنے 2 سینیٹرز تلاش کر رہا ہوں. اچھا, اختر مینگل صاحب کی تو علامہ ناصر عباس صاحب کی تو پبلک ڈومین میں گفتگو ہے نا, وہ تو آپ نے ٹی وی چینل پہ سن لی. لیکن میں نے خود سینیٹر نسیمہ احسان شاہ صاحبہ کے عزیزوں سے اور جو سینیٹر قطع کلامی کی معذرت. حامد میر صاحب, ہم نے ایک بریک لینی ہے. ناظرین ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حامد میر صاحب نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی کہ کس طریقے سے یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ انہوں نے کیے ہیں, اور ججز کے والے سے یہ پوری چیزیں جو ہیں یہ عدلیہ کو کس طریقے سے کنٹرول میں انہوں نے لینا چاہا. لیکن ناظرین کرام, حامد میر صاحب نے یہ بات وضاحت سے کر دی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ باپ کے باپ سے کروائی گئی ہے. یعنی باپ, یعنی جس طریقے سے فیصل واوڑہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ترجمانی کرتا ہے, اکثر ان کی چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے لاتا ہے. اور جس طریقے سے حامد میر نے کہا کہ یہ فیصل واوڑہ کے بقول کہ یہ ساری جتنا بھی ترامیم ہوئی, جو کام بھی ہوا, یہ باپ کے باپ نے کروایا, اور باپ کا باپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہا جاتا ہے پاکستان میں. تو ناظرین کرام, یہ حکومت جتنا بھی گرتی چلی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں میں, یہ اتنا اپنے لیے ایک گڑھا جو ہے وہ کھودتی ہے اور اس میں یہ گرے گی. اور رات کو آپ نے جیسے دیکھا نواز شریف چوروں کا جو سرغنہ تھا وہ کس طریقے سے پارلیمنٹ میں آیا منہ چھپایا ہوا, اور پھر وہاں پہ اس نے کوئی شعر پڑھنے کی کوشش کی اور بیڑا غرق کیا شعروں اشعار کا بھی. تو یہ چیزیں آپ نے ملاحظہ فرمائی. اب اور کتنا گریں گے یہ, یعنی یہ جو ووٹ کو عزت دو اور فلانا ڈینگنا اور یہ وہ, تو یہ آج آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی کہ ووٹ کو بھی عزت مل گئی, اور کس طرح لوگوں کو انہوں نے توڑ کر پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا. اور ایون زین قریشی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادے ہیں ان کا بھی شنید یہ ہے کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ مل گئے. تو ناظرین کرام, کسی طرح یہ دونس اور دھاندلی کر کے انہوں نے یہ آئینی ترمیم تو کر لی ہے, لیکن آگے جو ہے وہ یہ آئینی ترمیم زیادہ دیر ٹھہر بھی نہیں پائے گی, یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا, حامد میر صاحب کی جو بات آپ کو میں بتا رہا تھا کہ ان کا اگر آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھی ہے تو کس طریقے سے, یعنی حامد میر صاحب جو کچا چٹا کھول رہے تھے یہ ساری اس ترمیم کا, تو ایک دم سے وہ اینکر کو اس کے کان میں کہا گیا کہ جی آپ حامد میر صاحب کا جو ہے یہ کال یہیں پہ کاٹیں, نہیں تو آگے یہ بہت سارے لوگوں کی جو ہے یہ راز جو ہے یہ فاش کرنا شروع کر دیں گے. تو اینکر نے اسی وقت جو ہے وہ بریک لے لی اور جیسا آپ نے دیکھ لیا. تو یہ حالات بنے ہوئے ناظرین کرام, یہاں پہ جمہوریت کا جو ہے وہ کباڑا ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں یہ جمہوریت کتنے دیر چلتی ہے, آپ بھی انتظار کیجئے, میں بھی کرتا ہوں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.